Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour colorer notre dossier Windows. Donc, باش نميزو entre plusieurs dossiers dans notre bureau, on va choisir les colorier par exemple par différentes couleurs. Parfois, كيكونوا عندي des documents très importants. بطبيعة الحال هاد les documents غادي نجمعهم dans un dossier في ملف dans le bureau par exemple. Donc, pour différencier ce dossier par rapport aux autres dossiers liés dans le bureau, c'est mieux de colorer ce dossier avec une couleur rouge. Donc, pour ce faire, on va installer un logiciel qui s'appelle Painter Folder. Donc, هنايا في Google, غادي نكتب Painter, Entrée. Donc هنايا كيما كتشوفوا عندي plusieurs propositions. Donc on va choisir cette proposition. من le site PC Astuces. Donc double clic. Télécharger maintenant. Puis on va choisir serveur de l'éditeur du logiciel. هنا كيعطيني un dossier compressé. Donc هنا غادي ندير كوبي لهاد لو دوسي في لومبلاسمون فين بغيت نحطو. باغ اكزومبل انا غنديرو في البيرو. Donc, غادي نمشي le bureau ou غادي ndézipper le dossier compressé. Donc, voilà notre dossier compressé. On va l'extraire ici dans le bureau. Donc, on clique bouton droit, puis Extract to. Voilà le dossier. Double clic. Donc هنا كيعطيني deux propositions. فإلا كانت عندي Windows version 32, donc je dois choisir هاد le fichier. Sinon, il a عندي la version 64, donc je dois choisir la deuxième. بالنسبة لي أنا عندي 64. Donc double clic. Voilà. هنايا pour installer notre logiciel. بالنسبة لهنايا كيما كتلاحظوا عندي différentes couleurs pour colorier notre dossier. عندي هنايا باللغة الإنجليزية. فإلا بغيت نغير لا لونغ غادي نمشي للمنيو لونغاج، كاين Arabic et ainsi de suite. نختارو باغ اكزومبل فرنش، اللغة الفرنسية. دونك هنايا بلو روز et ainsi de suite. دونك ملي كنكليكي بوطون دروا على لو دوسي اللي بغيت نلونو فكطلع لي شونجي ليكون دو دوسي. دونك حنا خاص تطلع لينا شونجي لا كولور دو دوسي. هذا بالنسبة لهنايا. بالنسبه هنايا شونجي ليكون دي دوسي. هنايا كما كتشوفوا عندي ديفيرونت فورم. حتى هذه غادي نكوشيها بوغ افوار هاد لي فورم هادو. دونك غادي نسميها باغ اكزومبل 2. فوالا انستالي. Voilà, notre logiciel est installé. Pour le désinstaller, on clique sur ce bouton-là. بالنسبة لهنايا كيفاش غادي ندير نعرف لا فيرسيون ويندوز اللي عندي واش 32 ولا 64.
دونك انا عندي هنايا لا فيرسيون ويندوز 10. بالنسبه اللي عندهم لا فيرسيون ويندوز 7 غادي نمشي لو بيرو ليكون ديال بيرو. انا عندي هنايا على هذا الشكل سو بي سي، كنكليكي بوطون دروا بروبريتي فوالا، وكتبان لينا تيب دو سيستيم. انا عندي سيستيم ديكسبلوطاسيون 64. Après avoir installé notre logiciel Painter Folder, on va faire un test ou bien un essai. Donc كما كتلاحظوا عندي هنايا 3 dossiers. Vidéo important, folder painter, photo. Donc بالنسبة للفيديو important, donc pour différencier ce dossier par rapport aux autres dossiers qui se situent dans mon bureau, donc باش نميز هذا le dossier par rapport les dossiers اللي عندي في le bureau, on va choisir par exemple la couleur rouge pour ce dossier. Donc on clique bouton droit, puis on a changer la couleur du dossier, puis changer l'icône du dossier. Donc on a la couleur rouge. Voilà. بالنسبة لهذا le dossier par exemple, on va changer l'icône. Par exemple, voilà. Pour ce dossier par exemple, je vais choisir 6 icônes. Par exemple. Donc je vais créer un nouveau dossier, donc bouton droit, nouveau dossier. On se met par exemple D1. Si je veux par exemple mettre à l'intérieur du dossier D1 de la musique, donc je vais changer l'icône de ce dossier. Donc on clique bouton droit sur le dossier D1, puis changer l'icône du dossier. On va choisir l'icône 8. Voilà. Donc double-clic pour ouvrir le dossier D1. Je vais créer un sous-dossier. Nouveau. On se met par exemple D11. Donc je vais colorer ce dossier. Donc clique bouton droit sur ce dossier, puis je vais choisir changer la couleur du dossier. Par exemple l'orange. Voilà. Donc comme vous voyez, les sous-dossiers, on peut les colorer. Si je veux par exemple نرجع la couleur par défaut du dossier, donc on clique bouton droit, puis icône dossier par défaut. هنا بالنسبة D11. Voilà. Donc عندي la couleur orange. Donc voilà en ce qui concerne comment faire pour colorer des dossiers dans notre bureau.